Wagalizi watukufu wa Facebook FM, washilizi watukufu wa radio ya Mwajapari, uja ya Mitsamihul FM, nana radio kazi. Leo ya hoa tarehe 8 ya mwezi wa Juye mwaka 2021. Ritengele ya waziri wa Hankiba Bwana Ahmed Msaidie ilijeri hadisi dasinae uliho mwenye baraka sexuali ajitekeleza usiku wa jana ili ubirilia mafundo menji ya rema wensi ya hatu minhum de namna sherehi ya mongo 16 ya uhuru ya vira wajau habirilia uliho gabavumbula mahadisi hakawadhi ebongeri tsawa leo rijeri mone rione rishie za fikra za hahe uliho dizo mwenye baraka sexuali yatekeleza usiku wa jana na wajau ngarjobirilia harume masuala ya siasa nane ya maisha ya remao yensi ya hatu ya makati ya mwiso yangu. Ebonge hanzaritike wale ngarijo hunika dakika ili ula ulio wakazi wanesoka ujibu mparo wa Facebook FM. Ewa na wakadhari, shukran lakum. Awo handani ndo ufeo kusudio wa Komor ya ukayawa aenshi feti njema ya uhuru uliwono amara asatena ya ukaya harmoni mengu kamili na maana Komoro wakaya wa sherehe wa mweja nele taifa usikunu wakauhakikisha ukaya arbali richikimu na ngarichikimu wa alhamdulillah hizo mahamengo miraru mahajana na mengo mitano ya ukoloni mahamengo mine na ndadaru ya uhuru ya pikuhule mahayo yote pia onge alhamdulillah ngashukuru yao orahundo huru na wakao wa Komor wajinasibiwa haku nuhurun na waanza bila shaka yense hao ikemengoni mazansi zagazao ama ulimwengu yone haza hakusoro siasa. Bwana Ahmed Msaidi yele swala la tulamando ngarajonji ya uliho de hutuba ya mwa daula yatekeleza hunumu ni baraka sexuali haonesa ukaya maskitifu tena maskitifu hawo yakaya mahakume na mili azalia sumani hata waliensi ya hatu na yengu ono maskitifu ukakata tushinda ya jana shirika wale kabati usine ya fabrication yani ngurengu hama ya diskuru ya zali tejamba nungoza nyumeni shahaba kiva lavabo yeye haonesi maskitifu ya hewe mungo jitekelezo bamenji leo haonesa ka rais azali afanya mahakume na mili ya rais ya tuza bahindwa mwenzi kairi rejei rabe mahakume na milio ngesa nje niambie hizo fikiri mahakume na milio afanya kudeta hakabo bisabana mahamili asu timundo au mahamili ya timu nafikiru kama ngono ngo afanya pale enda samakuni afanya enda le jula isandaya alafuni hama vupia afanya mabare hino hamba kaka afanya ndongoe ama na hundu hao higo wakati huo kama tata parenda au michuje zeparani zikaza kawaida ndio hufanywa utilo kudro rasabakuni ra vanaju ra hama vupia patira pa shahu suswan hai devara afanye kudeta barindi sindabo basi wa tabadia sindabo kao maorevo yendezayo haba hatimbi wamtendea watendea azali kwa jashinda warejeze maore hambo kainzwa ni senza hairejeza ya mungu mjuma hizo orejeza le taifa hotanganya le taifa baba kabati mjuma hizo na hizo kabati mdulobani hahe kisiasa harmema ha yinu ya hatu ya uhuru kabati mdulobani wa azali kisiasa wakale taifa alkaltabalia alirejeza rikarshindia no hainisie afanya haonesa hata harejeza le taifa wandu wa suluhu hiyo kabati bana hiyo ama haina mtu kufanya siasa hiyo ndio nungo ikao emana degola ni mvumula degoli ndizo yabo yashinda akomboa yensi ya Faransa hamwe hono ya German yoni mana di mvumbula leo Mandela mana mvumbula ndio yafanya komba halafu azali afanya upando wa hayo umvau yomo ezabili haja havotewa mahamine Minsina habazindi ba mtoto babatika mbaka
armaza ngo hizo lazima nzabe yabo sinaba bahanu raja na honda university bahanu honda university yabo sindo bahanu zinu abaharizo rumyao zinu bana ba undongoza e portable na internet na zinu pia zaje yabo tindabo wafanyiwa banki ya Kikomori batina hata apor ya bonze ya mbose PCF etudo wakati yafanyiwa haya narlawa harma mahamine mtu abazeno go pia mtu abazeno go yizo rije harma inu rabao mitani sha justement mengon mazeno ngonku president azali afanya dujari rubuwe matsu besho kanga tufanyia nao unafiki sisi wandu wa siasa unafikije matsu kuna timizi nafanya unafiki sisi wandu wa siasa haja hamba ukaya wanikanga na dorke na mwongozi rikena rais yafanye ndongo za hudumu zishirie ye mahamdura niyo izibakitare akunga nzo muda nganzo rais yanikiwa bahati afanye manda mbili ukawi malama mwinyi manzani wangu rais kililo hafanya epare ya itanda hafanya mnapare ya la fomboni wenda Joyce hafanya pare yala wani wenda mutamu hamwe mahamitanu haukaya mahamitanu hiyo ketsuto shangela irudi ketsuru usata waro amboka rais haroha afanya mahamitanu ndio hamabala katina konti ya urande ya romansi yabunge oneso hamambuka katina tapicha justement izinu ndizo rais azalia just corrige hamba ukana hibe babirangu libadili ya dungi ukaondo si izo ndo raziona badi harmo wakati wa medabdala shanga droma na medabdala ya dum indini shariuno kaya rais aliswali hala wenda zafanya manu ufu abangulo raisi taki ba haja hamara de rehemani Mwenyezi Mungu afanyeza hasha ngabo zinji za bishawa ama ila amri ya Mungu ngona hanza alafu wazali haja bae fwa heza sambi haja fwa heza but no yote de heli yote de demokrasia ya kweli dukaya ya rangadhamana ya juo ya presente bila ya miwa wandoa uone ika kweli mujojwa endele au wando msanctione mto yodi za sasa na unja mazana ngwekao do zafanyishia au joko fanyishia no ukanga jo fanyishia aba ngena wakati nganenda mbio rifanye zinji bana na 2024 zijoru husu rudini mbalie rende 2029 farmaze mandambili zanga zija sisi loda snari na singar aminoka ngabo zijo fanyishia za suala zaluzi yo muhimu le suala mana mahamba ukaize luzi shabala kama hamitanu bala yo aja nyonde badi bala kabala hakawishilia na bana waziri mara baba mjondo akaba toujours mruhama ndongo heze capacity engwanzo luzi ya hindi okakweli gelazimur kena nafasi fanye luzi ya ukaya zeembe nezentongoma nemivera nezadungabo shati luzi ya magari fikira tulinde ukabanu ngatoko fanya luzi ya magari huno ukabanu hena ndongo zifungatana na tai yani ne marche on waloniyo wono kweli ngelazimu hamade heli ya sio wakatwa wa president Sambi wanduene mbiata wahakikishe wakae luzi yafi bana yo kweli na ndongo siasa ya luzi wale maana marehemu Magufuli ya tia siasa taila amboka emabirafanya tajirondele sasa limino hamneti hatu abahangela zimuze ngorezilima na botsena walone arwi abahora rezilima na rezitransform na zibadili lifanye ndongo zindwati lifanye chama ani lifanye ngano tsendero tsahangano wonze izo kweli
Soko elimu ni kwa upande huo lazima nifanye ukaya zentrofi ndio tufanye ngalo rofi ngabo tsaini ya sanja nziani shabese katika uzijua ufanya ngano ya mhogo ngaendelea katika ujua na vraiment ngapo ngayo isai hundu ngasifanyisha ono na Komoro kama ndongo kao kweli lazima ndo wafanye shahunu enzi inu ya Komoro yinu ulawana no ataalamu pia no mhandisi wa ekonomi wa tumo wamboka yinu si hamanda yinu Jamoris ja Shesheli ngejwenda usoni hahindu ambao le service shati luzi izozo kaya haku hanwamana walona fasi nyinji walaona wandu wenji walona marshe shahunu wawana luzi watiti au kahunu ejo develop economy de service onda ramba oban de tourisme yoni ramba on de tourisme ukikaona galama Morisi wangalia na mahala Ethiopia imana Seychelles na dunga manaenda osoni na tourisme tena harmanzizo zenda mbyuka ngona luzi ngona gashina hizo toujours tourisme yonga jouer role nku arma ematmoya sha banuha baluzi loti jimbo kamdu ngwambo hiyo luzi hiyo nganja yenda harma domaine hindi mana hunu Komoro hunu development hatu yo ngaidoja arma economie de service chati economie ya industrialisante ya fanyi wa mfano nti hama Algeria ikao habahatibiwa ifanya shale oyinu ngohondoka ya zindu zinji warumia harma kawaida hao wazirangao gonze kuja donc losu alikao lotu tuvuriza jao shanga nzumbi ya twadiero ya ambe yaone heli elinga rofa hiyo lokal fai okaniti majimbo. Bwana waziri hunu heni wakati mrongo wao kamsu wana ukaya ngamdi sous-estimeo ukaheni wakati wandu warongo wandu wabirensi inu mabare na banu ngambirao banu kamjatunga mabare ya nyumeni sha inura nzido wakati wandu wale warumo uhuru mabare ya niabaki kamjatunga mabare ya nyumeni waja ule suala niunganya oyabo zabari leo hata mpaka dava hale shirika la malozi ngamunao kabala yonjema hata ba hale shirika la malozi la kansi bala bahila le suala la pare mimi mabio mimi tukakala na ufumbula banema esko ufumbula waneka kaitse pare weraje kuza bakaiti ekai jema nongo na uziro kaongo kai site lwen ono ziro iliko no tumoja wamba kabati pare banu mimi haba kayo kweli sinongo yao saila ya mdudo gariri haku oka pare yo hamasir yo nambu yo hamankana yo nambu yo ngamida kormina shawa jabu rainya ikauja hapo kangwanzo pare pari haniha emanotswa tazambo hasbaniti lazima zamba ekujeshe mwana mambo kasamba wando asambeze pare no hamba hari ifanywa itsanda eziki lilo wafanya pare itsanda na alhamdulillah son spielo ngari stereo kanga sama ze pare hizo ukanga nikao ujisata ula nangazi saidiao tena le tumo da hensi yabo wanu pare utitsuirenga ukapare pare bahari ngabo biromba gari pare ila sulaha ya mandoloso ni watumo ila sulaha ya urekebishe maisha ya wanadamu yabo holiho yo sulaha haina wakati kao irengezi wangerumishi yao lazima zamba ezabili hamane hili wahama le shirika lila kana uziro hatu dasi neezi ya Katari juzi le baraza la mawakala wavote sharia watoifisha le shirika lila hukaya sisi kisirikali ngasina daula ngasina na baba hazazi wahu wenji walanzao rangulesa la toifishiha mimi hata deja bantasi ngawo daula rangu hale wakawanzale shirika hilo haruma mahfali yakao hunu retaji mwamba alhamdulillah mwesa mwarengai decision ya ulitoifisha abhanga rujwa huja rijera mbeza ufanya dasinani upande huu ngalure jei ngadro kabaha ngabununguzi zamenyeha shangal jure jei ngadro chilwanzihani nome mweze fikira njema za karma zezizabira ya lazima rizirehemu rizitemvu haukayo
wakomoro wenji ngwandidao na sisi kitumo tena ngarjwao ka gasina fizi nji ngarambi wao ngarjojwa rizihuze vonze rikunde mapesa menji zaidi rahana rahonda tajeno ndeleo harma haziyo. Reje mbabia harmaye les questions là hele tumo swara kumwando kwa saizi wakomori wenji ngwalamuwe serikali kemana ensito basauha unumavu wa accompagnement ya hii gouvernement bade kalima ndoto lidhukuru namnaji. Yasina Agence nationale ya promotion des investissements en pays ngiyo yao ngaihimiliao haina mrikao mwanzo atenziani fikira ya tumu ngaihimiliao anumema miva balinambadi ngwawe yao ngwafanyao hanzi babo na babo shati ndiho bae atesha chambre de commerce tena ngwaunagisheza hao za usaidia haina mrulo na projet ijue iende usoni ikango ambao kaya serikali kwa tuwa akompanye kima pesa yote kweli parce que kama uende hukubaliwa neze gishe za anpay na chambre de commerce yabonga na avantage za satena yabo uzihundao yakulazimu kia munguru myoma pesa shango hundoze avantage hizo harma muda fulani hata ushinde ukenzi zenogoza za distre wenda ikango ambao kaya serikali kwa tuwa akompanye parce que kwa tu wani kama pesa wafanyaze projet izo tena tikweli akabana mapesa serikali yoti banki shangabo banki zilo bana zilone za nafasi hizo za usaidia wangu wafanye projet wa wahimilia hata wawasui na institution financière hama mfano nezemeki ngabo waja una projet zilo yabo mtidwa za ukaya baka kiezi rikarifanya tourner harmonize si wazotipia rele ramba za projet mbali na bali zilona mapesa za uruhusu wangu washinde wafanye watu hususan na shababu wafanye projet wanaloswa hanzua ni mfano za projet hizo za nkuliwa mashababu wengi wafanyao za projet hizo mwalimbabi une projet ku ya hatu pari na bahati mbi irende hanziro kanga munao ukaulio ya profit na za projet hizo ngari jibaliao renda hiyo maskini Mwenyezi Mungu ngesina wananyasa hata zentu za misozini tumbili ya kutunda za bila baba wenda wafariki dunia tujua Mauritania tujua Morocco kanza au tuinizwa kanza we na hao ngasi uhunu bashababi wengi na ngwasaidi wao ni wananyasa riwanzao walobonze wajowe nikiwa nikwabie wenzao wendaimu halafu kabata tazikiriwa zila mvuu za kablazimu zijuse shesi wakijuse letwaifa ngazi potele yao harmazenzi ya hizo soa bandu wafao wasonga wasulio chayo mahaminga hata wajuhenda wavumuliwa bakartas wakontiyo na hunu kabati akauroha hunu atuna tukange kakati na shamba lai ngena la lodahoni au ngena mahaleka au tufanywa ndongo ya juerenge ya jibasa uwe hauko wenji wa hao tena yumengo wenji wa hao wasomo ya wenji harmwa wao wandu wafanya back plus mkabati hasi wao waloi ho kubaliwa ishia wa roha lotke ngabo wenji wacha wafanya zebakizo wa roho waunda hazi ngabo wenji wanzuane mrudinzabe wanzuane walona back plus aba haze konti za hiyo parce que wa profiteo les opportunités zilizofanyishia donc ukakwatu accompagner non wa accompagnement haina wanzo wende jusqu'au bout wa hundao za accompagnement za lazima. Bwana waziri hunungari njao harmale suala la vili habo yakaya ngabavungula o dialogue mwenye baraka haonesa hakamraji kaya karna ujwani darma dialogue haukemru Kartum aminiranzi Kartum amini hasababu hindri wakanza bafanyihe asizivan watekeleze ya murudho ya hao azali hadi hawatoa murudho habo yakamwinyi hakashif de la délégation wa opposition hunu ajao Kartum aminini habo ya karanzi vala hata ujaleo wanyanyongo upirizo mafanya siasa hamadani ngorengoje le kalima hilo habo ya kawamba ukakwa na ujwanda ruma dialogue ukakwa twamini azali aswan paka iparenewa ne communauté internationale na mkam hadisi harumai mahadisi aramtan la mamra che conclusion wa serikali wa renge wa nambua habo ya kawajua esjo wa honda
Wala miongoni mwazo mwekao sababisha ukaliswali hapo ka tarehe ndo hakimu sidaye shibiswala na Fidel Castro l'histoire me jugera zostendwa azali afanya kudeta muhashina majana shenda na mengo shenda kudeta hiyo ija ya ukaya sisi rakahamwe opposition nwakahamwe ezo wakati uno nezi ataki hele hodziro wajiri nzuani rende Addis Abeba mbesema na kadombili manatskaya rende na Tanarivu na mitskaya tskao rende rishindwa kajashina na hadisi la sino wananyasi wakawakutuzwa wakatuo waongozo hao kutuzwa wakati huo nzuani azali hajafanye kudeta handisa wakatika wandu wazilo ukaya hata batene wandu hiyo habeho wandu hahe wadungu bahari za kaambi wakati huo dairo na bahati watufariki Mwenyezi Mungu ya ze Abduswefu hizo ze bolero no wadungabo pia wende we hadisi ndaona wakanezi nzoani hata ijeizae ye mahadisi yakaujata na nyuamboti pia yazifanya yoparo azali atumani bo yo haki ya mwini kwamba ukaya katuamini azali katuamini mkubwa besija kina rombo yo nafasi yake shaki kizitendwa azali hanza dialogue haifanywa wakati huo hakubaline ze dialogue za hajar mwezi ya maamine za zalihaniha ne zezi za mikoani imivurano ya kazalihaniha ne zezi za mikoani zene hata wakati huo harmwe dialogue hiyo hakubali zezi za Muhammad Bakari na za Fazwili Shail Bakri atukubali toujours hokayo de heli hatun ekaira isimfano hapo hunu ngazija si wangazija si ufanya ukao na pwele taya rifanye na zofanya ngon hao hakubali hawarenge harmo ya serikali yake wakaabo wakama waziri harmo mahadisi safanyishia haanza wangu waishiliane onti pia banu kweli la mamlaka haja heli mwinyambao kaya azalidi amenya mahadisi ndeli tingwamba ka wamenyema hadisi de opposition okabala wakafikiru kala mamdaye jaba na arimu atowe azali waniki wizo wakahanza za tukiri kabata tamdu ya tolo hapo mitskaye kama mahadisi yao du début jusqu'à la fin mina kabale délégation ya président azali mina mliba ngona no rikaya shawa nabo watundezwa wakahanza watola efeide route shawo kwa kahanza ari mwanzao toujours harila mamra yende ya wahevala banu ya kenti beti salama hata nikitidaza ajambo yatsanganye wanu wahadisi nongo president azali akubali delegation yao wakubali isha kajaja banu ya jabadi serikali ya badiliezi hizo za hao wa Komoro na hizo ni za kauzaya ze asizu kwa wanu wende wa hadisi waone jokiri ne so jokiri kabati mri atolwa wao ndo atojivura hawe kao haina wakati ranzo rende usoni watsingopoze de condition nziro rahane za onanya wajivuru kwa jaja alafu hamandeli president hamba ngabo haja donc wando waendelea watu huja yoshawira hao nindi hili zajiri nesifanyishia ataba leo ka rais mwabukaya na mjeri kensi rihadisi oi azali ola ya jane sulu oi azali ka o harma prema mandaha harma ema baya ya he zisiwa kwa wakati huo hafanya hata waelewana hatimize mandaha batinata problem oi azali ya jamba uka na rishiliezo rambiwa uka rihadisi roneza kine za tukiri rone namna nyirwaji ya hoenda kanga za tukiri zinji wasa kwa jaja ya boleu ekahamba kaya mwanzo dialogue namna ilawiyo aba ekamru hamini jizo kamru kajamin yoshawiri yambu she hahe eza hahe esa hatekeleza ngetiari hamba
izwekao rangu ngizo muhimu wandu wazihadisaba etinize vote za 2024 ukabala zila za 2021 sazihisa au kujahisa za 2021 watukubali kaza aligi rais ayo afera hao antuka yolobeti salama yo paro azali asuma yolobeti salama uone toka usinye decret kamwa benze joka convoque za election za 2024 hawambia kamjara kansila za bara ngwa ba harmwe mivamba na bali yekamtona mahadisi hizo yeyo kamnodwa marenga letwa ifano ulimengu utemwa yokavala arende hadisi rishilana zino kakadaja yaziste ya budo ujeumlau shahiwa kwa tuanza hizo kwa tukubaluka rais bon abo ndio wa hadisi ndawe ne bahari besewe ndio ikubalukayo shahi rais azali yenge tiar wanwandi seizo za hezevoti au kanga bozinji za hamba wanu hata hafanya 24 députés hajohanza ya buwe davantage de circonscription électorale ambabu walindo ikawa cha watu waje waishiliane ya decoupage nena mna waro lazima waje wa voteo ngabo commission nationale électorale le président hafuye mandai hisa ambangu walindo hizo ikako ni wafanyao siasa mwanzao maudu watikete na mivurano yuni lazima wandu waje wakentu wadisia zoka wandu wanyi sawa yeza kwa twanyise sedosu anajindwaje izozo jija androngo jeni kautu habiyo kande harmezi hadani hae hakubalia ma president wazisiwa wabeha wandu wajamesekali zo jija androngo leo ngabo nukta zilo muhimu kabisa ya lazimu wandu wazihadisa jitoa utijari wandu wazihadisa hazamba bana esharia shaleo shibua nafasi ukaya ngabo mhungu wahe opposition uhundo ze nafasi sawa na waziri ya kubadiwa kumesha dia jehili kao ngazionao Maurice kwa tumkubali bon ikana namna yoyashawiria hao sha rais yenge tiari na hazionesa harmwa haina rais kao hadisi naye wandu wabo nzeka wamuzi sema swala yekwa ezaho wafungwa kisiasa wende wahamba kisiasa shamdendo soma ze nini izo zambone mahakama kwa jambo nongoza siasa ngovumozi tendwa za uhalifu bizafungwa na abo tena ngabo wandu wakawavumbula na zitenda za uhalifu wafungwa watilwa prizo rais wa hedaula ya waswami ngatunjar mali swala shamzamba bala uzamba bala kanga wandu wafungwa hawaswami na wabo wakaanza wamposhe hitwa ye hau wandu kanga wafanya hazido naye hawaswami katina hata problema hawaswami yabo ritsi danganyoa ngabo wandu wakaanza juzi kweli wafanye kudeta tena mjua mahala wakana hizo bon na wandu waji exile wandu warengaye decision kaya kwa tuanza wakehu nwanzo wafanye siasa bonze yoyo kip mwanama mwinyi jana ureseve ndaona madamu vanu mhadisi hambezo yaonao masula yaharende yemende gendarme halafu haeleza ukabala juzi akautsa habaya akanzara lo hitso yende hamba mfikiri mwamba mhadisi nongozindwaji wawari ngo hadhari shaholiho kujafikiri kujapanga nongozindwaji uono zibiri batina hata tabu fanyaji wakanza kufanya kwamba ikanga rifanya we siasa d'une manière civilisée yokabata tatabu ili yo kinyume izo nizwe ezi wanzao ukaya wake opposition harmahaina zitenda wazifanyao wadua hukumu ngono ikale oramba zindu emanaso huja zapuza dezemeni mjemwambe no izo ndabo ngajojwa zije bo kawarifanya namna inu rede hama magicien ngajofanya jangu ngajohuja yo kabati problem hata mru ngwa zambao hena usiku kabati hata mru utilo hilani sha istera za uhalifu la kabati namna zobuli Echaramo la kansi Munibaraka kone sokaya kabuna ujua ufanywa mahadisi tunti mpaka wafanywa
libération ya president Sambi asinga kujua kanga sina mahamili kiasi ya mahamili kwa kujafanywa mahakama ibani ndio wakati ya kubidi serikali fikiri mbavi mimi izono za mahakama zono za mahakama afikiru kaya kinyume abo katumsaidia besema ndo abaki ikaka wewe ngwambuka yumuhimu president Sambi ya jihar mwa hadisi ekututenewe ndo watsenga zenzia iyo mtu tenda tsangeza nzia yabo wao kwa twanza rohe mimi nja kaja kati en detention amaswala ya siasa mwambi wanga myajua maswala sababisha alwa detention shahar mwa mahadis okezo zo kiramwa ulimengu kamili kabat gubwo ula wandugozi nji muhimu wandu wakafikiruka zila zibalo akazina udwa za angaliwa zojwa ulawa sharangu ngwabao kaya mpaka fungulwa mintujwe ezo zanziwa harmaye mahakama hiyo shanga mbwa warengwa mapesa watawa mapesa mengi deli zambao hiyo mahakama hii ngina mndemo mlibi haubo mndemo mlibie haubo mhadisi na mwambe ukawa mfungu mhunde labda nziabo sharangu watsonga mboka mpaka fungulwa rangu na habona hakaja hukumulwa ya kwa sanzaro abare ha swila haya propaganda shaya huandu kwa tu hozwani za kweli kimsina bwana waziri yeka umedonu mubalia wala wasigiri wanua sigiri kamtu yani yensi kamtu yani ketsula se ya credibility hayo envers investisseur parce que heni wakati ngabandu wa serikali ambao kaya ngebidwa ndo hadisi be image ya hensi ngiyombi eka heni mwandu ha wafuru mimi de ministre des investissements ba wala ukawane bawi ukana dawi mtami huli ewa ni babi hule ashabanu bana waziri harmale swala lenu nyinyi de mwamba wani heni wakati waziri wa mahakama justice kamali akautekeleza uka za institutions za kisharia ngebdozi hansi wa pia wajau wanruwa hukumla parce que izoka tsunika image yensi investisseur kwa tujwa investisse he mahakama amhambio ngabo tena msujua na njatunda ndondo shamru ya jabanu jana marab yanambia haruma gazeti tsadila nambao Forbes lionesawe matajiri wahu bahenge mengoni mwe matajiri wahu wali memhaka kansiba na kansiba hasabu hata kunti hunu haya gawa kauroha juzi balarlo harmaze fetizinu wakabanu wenji watsingolinda signature za hatu ndabo mwadi sufa bagawe bana welewa walinda signature za hatu upande wa hema investisseur ekaza son des ports ekande za aeroport ekandu huza zenongo za lola na nadima nabo karamba dima abo vumba ulozi abo vumba ulela zinyama ngono ekande zenzia hanamna za nyumeni eka ukree mashirika ya meli na hizo wado waja wavanu wa utiari walo vanu wa investisseur deja walo vanu walona ze contrats za hao rahaka ja wa renouveler ngari watabishao mbabi ilirioneka kweli watunga nasi haukweli ngari wakazi zao shartu nziro no kwatso nzao kabati ya klake portena za wabaki wanzao warambia wa reexprimer volonté hao ya kwanza waendelee na investisse ya mwenzi habo umva huo mru ila wama ya joju wa unifanyie mimi serikali leo dokanja rwalie accelerateur shikando wandu wa investisse ngwao na wandisho huja mifano ndio yabo ritikaze kwereho harmale swala hilo bezo zinonga za dokso mimi harmale swala lahe maprisonnier bana waziri msaidie tikanzani jua ukaya ukautekeleza mpango wa kufanya abe yafulwa mbeila ngado yafanye mahamira Dr. Salami nibulia nitimizile swala ujibu Dr. Salami ngwetimizo mahamili harmu mjarada wa sito ekonomiki wandu wenji
waliyo harumu mjaradawo dekina we kwa vumbulo dossier lika bwana waziri wajau Abdalla Agwa juzi ikado mwando hahukumulwa ne mahakama ye parketie hataha mahamili shawaka hukumu wafanya mitsan ndongo suala ikao lirade hamastanjabu wajau ni unganyele suala hilo lawe ma prisonnier Abdou Swef haparoto article ngareshele yao roha onesa ukaya wakati rakarafungwa heni mfumo voja duktera wa hatu wa partiserse ikawo parwa Ibrahim Swef hajari consulte ho prison mikata para consulte tukatifungwa esado jem consulte kawaja kaya docteur mkane dura ya wona ma médecin na lewe ma prisonnier mruja sambi hambange mwade hata kamsungulia ida ya hundra zihiro kutsuona kai masuala yonga au maziro na waja au metro mzima hatekeleza ukaya daina metro Abdullah Babaka japaro jiri harume mahakama ya Komorukaya watolwa zifungo ye parquet ha propose ola yakahukumu haja zindri haziziro harume mahakama ya Komori hao wabandondo harume mahakama leo ni mahakama ya Komori ndio hamba mana zuzokira mahakama sijajira ne fule hidi ba zuzokira ye parquet ha demande ukaona fungulwa afungwa hamba anafungwa miezi miraru afungwa mine yokir akhlabu kweli yani marangu shati jaribi hanya mahamitsan jaribi hanya manifestation autorisée ishia ritibi hanya mime ngoni mwandu ngojondo ndo kwa msikiti hao kwa Abdalla Agwa alo prison ngozi juo sha bae leo ngoto jamanu je udwaze zwa dimu haba nizo yamba kangufanyo nizo yakahamba ngufanyo ebala juzika jaka usamba naam juzika jaka usamba memambio ukaya vanu mime ngoni mwasikiti hao alo prison sha ihoka jenda bahari ye kwa babahi wanaweka hamba ukamsaidia ndiso na msaidie uibi msaidie weja yodi kawaida ya hanyula yokiri ma journalist kwa naba namna hiyo shangabona makalima yakaenda hule haukahaja hatanganya rotangazaji rasiasa na harmo siasa huo ala kulli hali izo ngizo harma Facebook FM inu koyo ende itunga izo yakahamba yabo habihanya makalima kaudungana na zitendo bwana waziri yakaudungana na zitendo ibala kwambiwa ukaya mahakama wote hukumu itendwa iyo ndo bile habia wakaufunga mrasa wa manifestation autorisée yangu yekwambiwa ukaya mndu tsofungwa bahari ufanya setendwa ibanu wede ya mndu nojo ufungwa iyo ndende banuriwa ngetonda na nwende kena unda tarongo sha iyo umengoni mwa makalima ngoka ekawusifanya tende tsushitaki ngojo ngelazimu unifanyie reparation ani unilibe wa teza shere abonge hakim hede hule rahane parketie izokweli ndo za sikitisha wandu wengi wandu wajuzi sama swala besijumkinisha tamimi tijuzi suala shizo de heli bala heli ambao bala juge en conscience anye ayeche huitwani hahe baada zanzihwa za mlazimisho kainde nje lazimu vile yeye ayeche deulona mizani ya hamba jao au tija yabweke sasa zifanya mimi lazima niste izo yafanya okay le juge en conscience ayeche na yode heli ya hantu wa mahakama pia yende ulone derniermo yende ulone mizani ya hukuma huitwani hahe yabo lazima stay ngo ikao ngujo hamba ikaija yokir adanganyiha we adanganyiha mimi bangu mlwarma daraja haju mujwa sijati ti badili ka hadanganyiha mujwa hajura hanabo ikakaja danganyiha sha mimi abaha mfano de rais wa daula nguono kaya zenongozila kweli wala hafanya naye shaban yujo urenga hatwa nyinwaji hamba namna fulani izo zijiri donc lazima wandu pia washanga wamba mahamitsan shamwe shelezi hizo hakimu yo hukumu he mizani ilo hitwani hahe baada ya oneswenje ya ubira zenongo zafanyiwa zilati handani
harumwa mahakama rantsija robi hanyo yotsinjema haya upande wahe ye dossier citoyenneté mwabanyo na ndongozi njiyabo mwabatari mimi ngami kweli ti interrogewa ti shiliwa helnaelewa ma kabati ndongoza uni poursuivre helnaelewa ikangabo yode heliwa elewa ni kwa karatasi haya ikangabo ngatusi juo siku yo mahakamani ya mahakama ikayaja okabo ambako ndongo wenji ngabo prison ngabo watio yawe mahakama abo ramira we ngelazimo da mahakama ndi ezahahe harmoze ndongozini habati mbi yaho lo prison tabaha ngabo sharia shamba ukaya ngojojo hansiwa o prison hata mpaka usikujoka hukumu la baadi ekanga ina idadi ya mapesa fulani tsainu hutoa na wala ambao kabati ngelazimu inu ya siasa koshe idadisha mapesa ishonga juwao ekatotsanga ramhubiri rangu mfano ya jakalena sato suke mahakama tukofanyishia rensi tudofanya propaganda ya wandu wafungwa hazitendwe kao kajafunga sana na siasa shazitendwa zilu ajikao zijiri Brazil president mai mjiria ngaba hanga bo presida wansi ambao koro di Sweden afungwa maheshira na mitano ni prison hata jeno leo leo inundongo mina wenga bo presida kamu mziro mu Afrika du Sud wamba Zuma hasa ende prison ya kujana masi hai karats jefanya maba nuzijiro unu zinundongo za hunu asiche zinundongo kao zolojiri olimenguni ebanu shetendwa shikansi hata utunguvu mbaka ngebelo msangie tsamba ukaya de horo ani kana uroha paka bala bohanza ko yo badi yo de sharia tsena bali shole sharia yanzo ka kosyo ekosyo ifixewa ye haki ye mudai wa haki wa hengombuka engaro to kosyo hindu no shetendo rakaja kansi wewe mwanzo mudai wa haki wa hambeli so badi balata wewe kudaona na mudai wa haki kwa tayaro hitwa mondo ajua waona ka harwa hitwa mro saha feta sadiwa yehamba ka abanu ndi hasi hahe karati ye dossier ya salami itimu ye hakimu akayavaminishwani emana isuku kumla hindi wange do hukumla haraka haraka hayo bwana waziri hausanganya le suala la ma prisonnier wajau ngabo ma exile Mohamed Bakar mitujwe mana toreje ndini kutujwe mana toreje hili neles besamango juo lazima kuzijua mtuona hata sababu ngujochwa huja bien sûr ndo hao mais bien sûr kama hata sababu wazia kabati eka haja haina mriaji exile ujoja banu na mriaji exile yajibiwa yashibabi sio kamba bimo bata zama hizo wakati huu ngono yajibiwa yeja wala ula aeroport mujendo hahe katwanzaje kama sata tabu chokoense na wanzo yaje arejea mwenza ujoreje haukabo exile ketsulti harma hara hau waswasi au tambu chokoyo tikabati hata upande huo uzeleza yabo kayadi heni wanzo yaje kumori ujochwa huja ngasina kiasi besingandora rengemizi jao heni mkomori wanzo yaje mungu obligé ya demander motif ou demander un motif et ujeleza je zero wezo wanzo yaje mkomori motif zo minja parozishi leo demando wishi motif ngu demander wadaku udemande waka komori wono do afanye yengo udemande wanda ni do agence afanya kuja basi kabati hata restriction ya mkomori urejei harmwetia kabati restriction yuhilo bila tukosubuti ya uzise Fatma Msaidi mwana mshohanga kuka Faransa ulona nyumbama wenyambude hondo hatu ukanimuze sema do mawenendo areje ngina karta za Kifaransa mimi sina shele ngina yim Faransa ngani muzi sawa ashe yu hadisi ka njaparo ishia wala ketina hata ukweli yokayango surtout
ye agence ngwa huza ukangondo warende jibani kwezo ndongoza immigration jesu tiaza agence huyo ekakolinga zifanyishao yonde lambo abi kabati waja wenji haina vyo ya ndabu binija na balabangwa jao tumfukara mfumo kamili wajao na usifunga bajao vyo nitsuka za wakomoro wala Faransa harmo wala Faransa haja walobanu waja na wenji ka alhamdulillah woko aranzando shau hanzenzi ha okabatita ngarwa juwa ngarwa na kabatata bwana waziri ngarenja harumai masuala ikao ya divers bwana waziri ngawe na wizara ya akiba yavaminishwa mwenji ngabwandu atekelezao kaya zihazizinu kwa jostahika ukahendri ranzi wajarme wizara yinu waka krizi yaho mwenji wajau abaha arumai akiba yezinruzi paya hahindri heze tax zafanyiha yelua yavotewa ni madepute itsongeza zebei zipandra hata yezinru zitawa wanunga tekeleza ukaya waziri kajastahike wizara ila ngojitamkoje emashawiri hindri uya proposeo surtout harmale swala la mwenja ukaya eni wakati nyimo voja group electrogène za nyumeni sha après webiramwa zoure lashe waja mashawiri hindini ufikirio harbo pando wao mwenje nane zindu zapaya uja nane zindu zatawa ukaya hizo zija pia homheziwa waheze tax ngabo juzi transitori ya kaurongo wakaya zebeizi ya ezemelio de mana wajausi ma transitori riloa hara wahezemeli ujabanu siju bana waziri mahaba menji ebanu ba ona haja omwenje urudi usinti na uhe aju omwenje nguo kauti omwenje eya premo panu eza solution vanu emana lo kangu abaha davolo na solution sizaleo bahi na maudu emano kangu abaha dukako elinga sina ze group zilo ya rijarenjeza wahele jua na ngadwenjeza na zasanga sina barnama jimla ya husu omwenje mimi ngoni mwazo ngokao mfereshora iso hedaula ndokaya hasihandro le swala la omwenje linu haelewa habambua haimilia ya serikali yahe ndo ya ukaya hena zofanya na zifanyiwa ili mwenje rutamalaki ukebabo daima na wana ngamono kaya gasina wana nyasi wenji wanshio bonze wahaja umahauno alhamdulillah wa shukuru yao ukakwata mwaze tabwado zingunda yemaha yabira yabili ya husu za heola douane banu nyinyi ma journalist kama ni mwangalie eza ya hindi esha ya hindi shaheola douane izo zinongozi nji zo biranda rubahi shana mwene mwatunde hindi bizandra rundazi na dezuma yesima sima kechaya ashesima kaijaheya ngeli biso partonage 2000 francs arme scanner itsongeza ile ya bahiabo utabe ukaya itilo harmwe sharia parce que yo shayo tax shayo tax yo creero ni sharia ngwambo yo tax ya kweli yo rahati tax yo bese service shayo tax yo sharia ndo ikreo ije dunga na décret ya promulguer loi de finance ije dunga na arrêté ya ministre de finance karat ya kweli salado kemba hasaziwa wa haraeze majana mani wa pulo sujua zango mhambio ka yo tax mimi ngonuziso mimi ngonuziso leso ala mujibu yo monti bili usisamdwa na Faransa ngasina mifumo miraru mine ban ye prix ya mkate kahinde ika 60 centimes mkate abahangio 1 euro kawati hindu Faransa abahasha tuhe haba kafiransi la dwanga la baba ngare shwar maulimengu emana zajire namna yo hindi zensipias kasbaya modu haraka wabaya donc zebelika zaka henda zerenga zindu abazi jazibulwa eboza bulwa na wakati wandu wabaya wandu harma taabu jawa tijabu zemeli wizo harma taabu wabua wenyi wa decide wa heze fret halafu wabua wende umahane kao wende ngwabalia konteneri zoja zaza mediza hao ekangwa rohao ngwardiwa jaza wende nizo
kazi ja hunu mfano Komori zoja na bidhaa shekanga zendao si lazima ikenga zibadao bidhaa na Komori bai shanti za Afrika zinji hata Ulaya Henry maana Ulaya tena hurwane zetabu hizo dukaze yuzine zinji za hao wafanya ndogo ya ambao delocalisation watoa mbiji zinji za hizo yuzini za hao wazive hashini Vietnam zinti za kiazizila namne kao zemeli tena kazende hiyo ngazenda ngazibadiao henda cha ngazibadao bidhaa chashi ore alafu zemeli ngazende hiyo uzunda mapesa mengi aba harimo muda mshashi yabo wana September October November yeye mvuma yonge ngejo vunguza ngejo siha shazinu uwade wa corona unokabanu wakati kanu warongwa wanu wadwaza ukabanu ngabo uwade wa corona bahiure mezi ungo shaure menele tumu harmoni mengu kami kojarema zi ungo bahi corona uremenele tumu ekonomi mondial ndio affecte no wade halafu hunu ikawa warongwa wao msudo fikira ma waninu ndo kwa hadisi bahe corona wana wanu wadaya zintiza hao halafu ikawa ndo wadaya ngabo taabu zapari haniha Monsieur le ministre, on va ezinrukas jahea na vole le gari liheya wala douane waja ngamuhambio habari mara mifumo ya bira mara mara swala uheli normalement zaidi ya container shihina bahindu izo komande sasa fanyishia za roha zijao raha le suala la fretilinu le jahea yabo kashe ndo shiwasu ile harmwe command yo ndio ushihulwa okayo factory yo hangaliwa shihulwa kabla azinujiri yako no ngatuja bezi haje lo suala kaori shilia na bana juzi nikabanu dasina waziri wa hemali rishiliana dasina ma operateur ukangajore jera ngaliendo humeni lesu ala hilo ndo ilirione namna ya ulikingia tukabo bozajirabo raba ukazijire ulimengoni yabo ngatuko fanyaje hizo tizo na ngajuja angalie kaparka masuala bwana waziri ngamanzo nhambiye habari uliho tsiparisasa habari zinu tujwa kava hango joni hakikishiazo hauambe zunrabo onu ya mifumo ya bira ngemkinisha ukabafanya habunjilio la husukani wa masiwa nana ye wizara ya dhaminisho misafara namna hindri waone saukaya ngwanzo waheze ye mafura ngebido ya he kartuheza mafura bwana waziri ni bule nitimize ushia mwende waziri wa he mafura kamsuheza hao izo nungo za ndabo swat kartuheza mafura raha kartuheza mafura kabo lesuala oreje mbabie harimweza bira mu diskuru ya president ngawole suala la he maor wandungu waonesa ukaya lesuala lino litobaki hanyonyesha kabatizi chendwa zidunga unziani mimi bala tishema nama mwanzani wangu mwenye baraka amba ukaya ya Mfaransa hatoa 150 millions d'euros yasaidie Komoro na ye hafungatsa ze 150 millions d'euros hizo nele suala la maore halafu ngombuka kabati zifanyishi hao loti hanywanyi parce que ijo mkinishoka ngena haki mwenye baraka mwa benamna hii shayirudi immédiatement ya shelezize ukanyume ni banu rais Macron ikao Faransa Faransa ngona umani mziro daula ya Rwanda namzijuao mziro he genocide ya jiri basi rais Macron habiri ho Rwanda juzi halafu harma emahadisi na rais Mwaiho hakubalukaya harma mahamiraru e Faransa wajosaidia 300 millions d'euros 300 millions d'euros yo ya superficie ya Rwanda yote sawane hatu ya population yote sawane hatu yiho ngamjwa ngabavumulwa genocide ya entre 800 et 1 million ya individu 800,000 1 million ya individu wafaiho bon yabo effectivement
ikawa rambokaya rais Macron hajaendeza ya envelope ya usaidi hoka msaada wa Kifaransa uko na paro dépasser harma année 1 2 3 50 millions d'euros ikaija 150 millions yabo wanu watsahauze nzia za utuliza zeroho Wundu mshinzi ndo kawa ndo watulize zeroho za walo harmazisi wazibwaji wa dingu utu hawa enda hiyo watulize zeroho za mamenya mwelewano walio maore ili wandu wanjie dar la serenitani harma utulivu harma mahadisi ya jo implique ze parti pia mahadisi ze parti pia yodi dawla Komor na mahadisi ngayo amba yodi dawla Faransa yondo wajao wananyasiwa maore ikawa hamadi hili rais ya hamba wadingu hamba ya ukaya leo mwana zala 1975 ngana 46 labda ikaja hata Komorishwe ndili wona haleleshia harma namna nyindwaji donc lazima wandu watanganya hadisonsi pia hamba unesa mfano wa hesijiro Mozambique yonge lazimisha yabonge mahadisi ngayo kabatsi wakati ko kansida sino Faransa yonde maana ikauza nonga zindauna ragadara za nyindwaji na namna nyindwaji tu hadisi lesu alali na yeheli la rizingamanya sisi daula ya Komor de heli la zingamanya daula ya Faransa hamvu kabisa yabo hamba umandoni ani zlo president hamba hindi des résolutions sans rango zamba clairement nettement kaya maore ya Komor sha ketuto sha kabo maore irende ha Komor bahari za resolution ambayo haukaya wananyasi wanduzatu wa maore izo wenji wa hao izo wakubalio ngenge lazima wahunde namna na hiyo namna hiyo wahundia nganzao serikali ya Faransa wao wakubali kwanga konti yo hadisinu hambabi reto waeziba wesa yo jour husu maudu mwibaraka habaye rangwa andiso hadisi visa baladuri tolo bon mo president wa biriwe njiti yazala eche rakeja tolo shaka kamwa benzi izo mengoni mezembiyo ka wanu wazedao ka mengoni mezenu ngoza kusahilisha wandu wale waneno swala mada hilo wakati ukasonti pia ngarjua ukawandu wakwenda maoro wenjo tatsi wandu walona haja ukanzi yongo ndao hiyo ndio wabirede kurwaji sha umuhimu wandu nato weziba wandu wa hadisi wa hadisi zo wajoshida weshiliana baha izo ngabozo wandu wajoshiliana leo ngabo maudu ngabo shatosku wandu wajohelewana waone namna na izo wala wandu sodore jezo wa Komoro hamba uka hona ya mweshea bese Mwenyezi Mungu hareshea nena nikahareshea bese zinunga twenda haraka za humelo wano hatu dasuna na Yesu mao bwana Hamed Msaidi waziri wa Yankiba ngabule suala la rende hapa mruki usoni mwa Komoro na ndele suala lihusuo yemila ya hao mashuhuli hata mpaka dava haka watupari hani hamba isi wajua kufanya zima shughuli zao na ezajiri juzi hostadi ya Maluzini wakomorunga la mu ukaya bana bwese ada abwese wanu wajawaizie sha hakika kwa tina fikira ezajiri Maluzini juze concept bwana Msaidi yango bwana waziri ngojo tekelezaje huyo ngo sojona ezajiri Maluzini juze ba duaza yeveia heyindi kujaka mwe mijiaezi wala wakamaluzini washindi wa kasa wandu wakawasama mijiaezi zensundaru kabla heidi wakawenji wala uono wao koro amba kabati mbe ajabana jato we hada aliswali haitoa no ireje kabati mbe ajabana jato we hada ngasina problem ya unono ikao izondabo ikaharma wo wandu wakanda Maluzini juzi harma konserila enge twabila twararu au leo rendo soma ze resultats za heze test ze resultats za rundu kangabo wandu jana waremesheha no wade unwa covid-19 futojo bapia atawe kutojo jaba sojo pia lilada uzo ila wandu warefiambabi lila uzeri won ebanu kweli ngoriro sheao lilada uzo jihili kauza tizo tipia wajindika wakati ulauza waone harma grande nature ebanu wadengoje
ngono la dauzo de la kufanya waba shabala kadamba uka zenongozi hisa ima shughuli katufanywa ihambwa na mke wa ndomengo mitano mke honda ni hani ziri mengo mitano zote shashi ikazi envelope zidoka 2000 za wandu mengo mitano kamtosifanya 20000 enda nzima ikadu so wabuliwa shawambo wabuliwa wadoka washashi na siri angalia na huangalia hiyo ndo ufanya machancho president hazama nono ndo kekawa ndo afanye machancho pia yawesa yezo ngo pia ngajubuliwa batina tabituka yote sha bien sûr ndria garde toujours za heze mask zinu ukao wadingu harmo ulimengu na hako jalawa shasisi yezo amire rajinika yezo amire raiso la jinika dokaya wandu wachanchwa pia ngabo machanchwa ya johandi sere 14 ban après ngabo ya sa joja dunga yabo ngadoka de 70 70 75% voire baisser 80 après ça yo akatoka kabisa tabu ngatole mailatu bwana waziri ngabo suala ikao uparozisi walo baishe njaka yabo shaladhima ni wuzise au kaya mrubuzana danyine nsi ya Qatar haba ya kaya nsi ya Qatar waka kwa jakashilizana daona Arabia Saudite rikanza rejue omjara dawo wahe wamushilizana hangine nsi ya Qatar gizoje aluradi wo Qatar wanza na Arabia Saudite rais wa daula hafereshia mfaume Qatar juzi wakaya bunjiloku la zenzi za Kiarabu ikao si wanachama ya waziri wa hizo habari za bonze wa hatu hende harmadi bunjilo hiyo juzi waka mpira akausanganya ekipu za Kiarabu walio si Waarabu tena iko Qatar ekipu ya tuyende abunge ngewone sauka mahadisi ya dudwa endelea au tsaha namna ya mwelewano ukasisi dezakazajiri dezarishangaza rafanya rarengaze ze decision zila ikaza ngozali sobadili hangaza ndelao harmwa namna njema lazima baturi tsaeze nzia za ukari suluhu sunana yeso Qatar. Marhaba menji bwana wazir wahe yanki bwana Ahmed Msaidi habo yaka wasikwa leonu ritsawa ilirjer hadisi dasi nawe uliho biji baraka setswali gouverneur mzamani wa helesi walangazija makalma ya tekeleza usiku wa jana uliho de namna ensi ndesi wao wajau havirilia ye mahamongomine na miranda roranzie komoro warenga uhuru wajau havirilia ye hutuba ya Azalia Sumani wajau havirilia upande wa dialogue ujawanu ili uoneseze fikra za haho wajau rivirilia rome masuala mshinzi ya rema wa Komoro hino siku ebange doveshele marahaba na uomba Mungu rijeri wanane makati ya jao haukayak ngabo masuala menji ya baki shakara na tushida usiku wa leo nurtu ya virilia pia ebange na mkubalize ntosa na uomba Mungu rionane makati ya jao bwana waziri marahaba menji mshukuriani ojojeri hadiso siku leo wana masuala balna kasbanu tayari na wakati jadiliane nanyi na kamungu abenze maudu jadiliane ne mwanama mwenye baraka no hamadai harma zera diozinu ya beze fikira za harabe rishindane banu sha yatsikehula nikehunu shar kensi rizambi hafaida kuu ya hensi ya hakumaraba menda shukuru